I'm OG, y'all new to the game. Bruh. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano mag-livestream sa Facebook. Gaming livestream po. So ngayon guys, bago ang lahat, paki-subscribe lang po sa hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko at mag-like po at mag-comment. So yan guys, no? First of all is dapat may account ka sa Facebook. So guys, no, dapat may account ka sa Facebook. Ganyan. So yan guys, no. Example lang po yan. Yun po yung Facebook ko, yung account ko. So ngayon guys, first of all, pumunta kayo sa Playstore. Pagpunta nyo sa Playstore, tapos i-search na Facebook Gaming. Ito guys, ito na app, Facebook Gaming. Yan. Ayan guys. Tapos, pagkatapos nyo mag-install, mag-sign up po kayo gamit ang inyong account sa Facebook. So, automatic na po yan guys, no? Masa-sign up na kayo gamit yung Facebook account nyo. So, ayan guys, no? Tapos, yan. Di ba may gaming app pa ako dito guys? Itong Mobile Legend at saka yung Call of Duty. So, yan. So, kahit anong gaming app po yung parang gusto nyo ila-livestream sa Facebook guys, pwede po. So, ayan, click the Facebook Gaming po ulit. Yan. So, nakikita nyo yung go live guys. Yan. I-press na po yan. Yan. Click na po. At saka, may nakalagay po, choose a game to stream. So, yan guys, pipili po kayo sa mga games na yan. Kung saan nyo gusto mag-live stream sa Facebook. So, kung wala dyan guys, show all apps po. Ganyan. Tapos, i-add lang nyo lang yung gustong game nyo na i-live stream nyo sa Facebook. So, ayan guys, no? So, example natin guys, itong Call of Duty. Try natin. Ayan. If live nakalagay. Yan po yung i-click nyo kung gusto nyo mag-live. So, wait lang po tayo guys. So, ayan no. Naglo-loading pa po siya guys. Wait lang po natin. Wait lang po natin guys kasi nag-update pa po yung COD na mobile gaming po natin. So ayan guys no. Konti na lang. So ayan guys, tapos na. So wait lang po tayo kasi naglo-loading po guys. Baka mahina yung net. So wait lang po natin guys .
So, ayan. So, magla-login po tayo sa Facebook. So, automatic na yun guys, no? Sa Facebook. Automatic na po siya login sa Facebook. So, naglo-loading na po siya guys. Wait lang po natin. Pasensya na po guys. Inuubo pa po kasi ako eh. So, wait lang po natin guys. Kasi naglo-loading pa. Mahina talaga yung internet guys. Tagal naman. So, ayan. So, andito na po tayo sa application guys. Sa Call of Duty. So, ayan. Hindi ko account to, pero okay lang. So, yan guys, no? So, click natin yung blue. Yung parang box. Ayan, na-click natin. So, nakikita nyo guys, yung account ko, yung pangalan ng account ko, di ba? Nandyan. So, say something about this live video. So, yung description po natin sa live stream is lagyan na pa rin ng party. Yan. Example lang po yan ha. So, done. Pagkatapos ng mag-done, parang pwede nyo naman pong mag online cam po kayo. Yung may cam po. Yan, nakikita nyo yan. Yan. O diba? Meron po sa gilid. So, extra po natin yan kasi pag minsan online cam po kayo, naglalag po kasi. So, mas maganda audio na lang. Pero pag ang gamit niyo po doon sa webcam po, mas okay lang po 'yun kasi connected po 'yun sa computer. So, ayan po guys. So, click natin yung go live. So, start now. So, ayan po. Pag pula na po yung color ng box guys, nung if live, meaning dyan is naka-live stream ka na po. Naka-live streaming ka na po. On live ka na po sa Facebook. So, ang gagawin nyo lang is just play the game. So, guys, no? So, ayan kasi guys, nakalagay screen recording is currently recording audio because Facebook gaming will not able to record right now. Kasi nagre-record pa ako guys. So, bawal po mag-record ka sa phone nyo habang nag-live stream po kasi ginagamit ng recording po yung audio na pang live stream nyo po. So, click natin guys, no, yung coin. Stop natin yung live. Tsaka, i-check po natin doon sa Facebook account ko kung okay, nagla-live po ba tayo. Ayan, inuubo ako. So, back tayo guys, no. Back na natin. Exit natin. So, click natin yung Facebook account ko. So, yan. So, click natin. Saka, dito guys. Check natin sa ating timeline. So, ayan guys, no. Diba, nakita nyo. Playing Call of Duty just now. Yan, diba. Naka-live po tayo. So, yan lang guys, no. Napakadali lang po mag-live streaming sa Facebook. Kung pag gusto nyo gaming, live streaming, ganyan. Just download the Facebook gaming app po guys. Napakamadali lang po. So, ayan guys, no. Thank you for watching and sana mag-subscribe kayo at mag-like at saka just comment kung may gusto kayong sabihin or paki-share na lang din yung video po guys. So, thank you guys.
Have a nice day.